Yo, what's up guys? Good morning no sa inyong tanan diha no. Padulong dai ta karon sa Cagayan no. Magatugtaan ni ato ang perfume no. Syempre apoy order dito. And then after ani pabukidin ta tataglibuna. Kaya napag lain nga order po dito. So for men, mao na lang ni nabili na to. No, limited na lang gid pod. So, basin gusto po mo ani ganahan po mo mag-order ni guys. I-PM ta kay atong ihatod diya sa inyong location. No, pila na lang po ni kabuok. But kumawrot ni magkuha na po ta. So, basin ganahan mo ani. Basin by this week makakuha ta og for women na pod. So, PM lang guys. So, basin ganahan pod mo ani or order mo kanang dinaghan tagan ta mog taas nga discount no. Pulo atag na to ni og 60 instead na 100 siya atag na to 60 kung mawa mog na pulo pataas. So kana lang guys, i-PM ta. Salamat, God bless you.